Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu pokazat ću vam kako u Srbiji za kratko vreme može da se dođe do velike zarade na poslovima koji su ipak vezani za poljoprivredu. Pare, volim samo pare, u mojoj duši napaćenoj samo pare fale. Pare, volim. Znam da ćete pomisliti da je u današnje vreme to skoro nemoguće ostvariti i da je nekada to najlakše bilo uraditi tako što bi se opljačkala banka, međutim, za pljačkanjem banaka više nema potrebe, sada postoji mnogo jednostavnije rešenje i ideja do koje su ljudi došli, a to je saradnja sa budžetskim korisnicima, to jest izvlačenje novca iz budžeta. Da bismo naravno u našu priču, to jest ovu moju tajnu koju hoću da vam otkrijem kako se na brzinu obogatiti vezano za poljoprivredu, moramo da stavimo tu priču u kontekst poljoprivrede i jedan od problema, iako sve manji zbog nedostatka padavina, su nedostajuća otresišta na spajanju atarskih puteva s ovim normalnim putevima asfaltiranim gde se normalno odvija saobraćaj. Verovatno ste nailazili na dosta slučajeva gde su poljoprivrednici usled izlaska na put iznosili velike količine blata. Po nekim istraživanjima godišnje strada između 70 i 80 ljudi zbog toga, zbog saobraćajnih nesreća izazvanih tim blatom, tako da neki ljudi su došli na tu fantastičnu ideju kako da reše problem tih otresišta i naravno da zarade na brzinu lepe pare. Mi se sada nalazimo na jednom, evo u Čedinu, atarskom putu, jednom od glavnih atarskih puteva u našem selu. Ovde je nekad postojala neka vrsta otresišta, sada je to sve zatrpano. To ćemo u jednoj drugoj epizodi ću vam pričati kako je to rešeno u opštini Inđiji. Uglavnom, za sada postoje tri vrste otresišta koja se koriste u Evropi. Znači, postoje s ovim, kako da kažem, kamenom, krupnim kamenom. To je ovde inače bilo. To se nekada postavljalo 50 metara na izlazu sa atarskog na ove asfaltirane puteve. Kao što možete vidjeti, ovde i dalje ima ostatak tog puta, međutim, ne verujem da je ikad bilo 50 metara i u takvim slučajima dešavalo se kada je taj put prilično dobar, kada se ubrza, da dobar procenat zemlje otpadne sa točkova od poljoprivredne mehanizacije i ne iznosi se toliko na put. Takođe postoje još neka malo modernija rešenja, kao što sam gledao neka u Evropi, gde su asfaltirani krajevi tih puta ili betonirani, gde ima, to ću vam pokazati na nekim slikama, gde postoje kao kanali preko tog puta, znači da bi to otpadalo blato i naravno tu je potrebno da bude hidrant da bi se oprao taj beton kako se ne bi lepilo onom sledećem koji naiđe od ovog prethodnika blato. Međutim, Srbija, pošto je lider u svetu, u tehnologiji, ekonomiji i svemu, zahvaljujući tome što već nekoliko godina proizvodimo ove leteće automobile, mi smo uspeli da napravimo i ova neka leteća otresišta, to jest neki ljudi su došli na fantastičnu ideju da naprave leteća otresišta. To su savršeni mehanizmi, najsofisticiranija tehnologija je u njih ugrađena, iskorišćena, tako da ćete moći da vidite kako to izgleda i kako su ti ljudi iskoristili tu ideju i došli do ogromnih para sa ovom vrlo korisnom stvari za poljoprivredu i uopšte za bezbednost saobraćaja. Dok se neke lokalne samouprave odlučuju na stariji tip otresišta, kao recimo što je u Odžacima urađeno pre neku godinu, ovo kao što sam prikazao u videu, ili opština Inđija koja je otišla još jedno 1000 godina napred sa nevidljivim mašinama obrade ovih atarskih puteva, a 4 opštine u Srbiji, Nova Crnja, Zrenjanin, Ruma i Žitište, odlučuju se da uvedu ovu najmoderniju alatku za skidanje blata sa preskromnim imenom uređaj za skidanje blata, objavljuju tender za proizvodnju i kupovinu istih. Na tender se javljaju dve firme koje ćete videti, naravno svuda po jedan ponuđač. Te dve firme proizvode ukupno 29, znači u ovoj našoj priči 29 takvih uređaja, ja bih to nazvao vrhunskih, najsavremenijih mašina.
Znači, to je toliko urađeno dobro da su svi kompjuteri, kablovi, sve skriveno, ništa se ne može vidjeti. Vi sad kad biste pogledali ovako, činilo bi se kao neka gomila kožđušina, budalaština, tona gvožđa, međutim vi ne znate koja je to, kako sam rekao, sofisticirana mašinerija. Uglavnom, znači, 29 tih komada prolazi na tenderu, vidite sad kako izgleda ta dokumentacija i kako je to sve dalje teklo i prikazat ću vam kako naravno izgledaju ti uređaji. Ipak pre nego što počnem da vam pokazujem ova dokumenta, rešio sam da vam pokažem ovu scenu, zato što se verovatno pitate kakve sad veze imaju Puma i ova nevjerovatna skalamerija, ovaj fantastičan izum naših naučnika za kojim NASA traga, NASA pokušava da otkrije sve tajne vezane za ovaj izum, kako bi oni uspeli to u Americi da instaliraju i da počnu da prave, međutim naši to čuvaju kao najveću tajnu u Srbiji. Da vidite kako su ove naše patriote u saradnji s ovim našim lokalnim samoupravama napravili ovu neverovatnu stvar i koja je skoro džabe, evo, potpuno isto košta recimo ta najsavremenija stvar i najmodernija na svijetu, kako kažem, najveći izum svetski, znači posle točka, isto košta kao ova Puma koliko sam ja platio. Tako da sam to htio da vas pripremim za ovu dokumentaciju, da biste shvatili o čemu se tu radi i u pitanju, kakav je tu u pitanju patriotizam i kakva je tu u pitanju minimalna zarada tih ljudi koji se žrtvovali radi sveopšteg dobra i posebno radi pomoći nama poljoprivrednicima i svim učesnicima u saobraćaju. Sada ćete vidjeti sve ove tendere. Ovaj prvi tender vidite da je Gradska uprava Zrenjanin, znači to je za Zrenjaninsku opštinu. Vidite da je firma Katago Construction, znači samo ćirilicom pisano Katago Construction. Također sve ove možete na portalu javnih nabavki da nađete svu tehničku dokumentaciju, uputstvo, sve komplet vezano za ovaj tender. Znači to je najjednostavnije da vam kažem legalizovana pljačka. Evo sad ćete vidjeti koliko komada je toga ukupno naručeno, znači za opštinu Zrenjanin 11 komada, ovdje još piše neka pravila da bi trebalo kod uređenja terena na instalaciju uređaja skidanja blata neophodno pristupni put 10 metara, trebalo bi betonska podloga, ali ovdje piše da se ne izrađuje, a predviđena je samo u slučaju da je neki kao nenormalno blato, to jest da nema čvrste podloge. Što se tiče ovog na kraju ugovora, također to možete vidjeti, evo prikazujem, znači Katago Construction DO Ruma je dobila ugovor, cena prava sitnica 75 miliona dinara za 11 ovih fantastičnih mehanizama, ne znam kako bih ih nazvao, svemirskih brodova, a sad to što se nama čini da je preduvana cena, možda mi nešto se tripujemo, možda je to stvarno realna cena ove tone gvožđušine. Evo vidite sad za sljedeću opštinu, znači to je za opštinu Ruma, tu je također ova MP Construction Construction DO prošla firma, to je firma iz ovog titela, vidite da imaju slična imena, vrlo slična imena, sve je vrlo slično, ugovori su slični, kao ono što sam vam pokazivao vezano za lažna gazdinstva, sve to na isti fazon urađeno, no oni nemaju baš neku pamet, pa rade sve po jednom te istom obrascu, tako da to kogod malo prati može da provali, znači to su javni, dostupni dokumenti, opština Ruma uzima 7 komada, jer to je dovoljno za Rumu, i također vidite da je sličan sve napomena je potpuno ista što se tiče betonske podloge, kakva treba dužina da bude, kako da se upiše cena, znači kompletan ovaj obrazac strukture cene je isti i ovdje na kraju vidimo naravno ugovor koji je i taj završeni, kako da kažem, tender, koji je prošao na tenderu, to je ova firma MP Construction DO Tita, znači to je jedna od te dve firme kao što sam rekao. Ovdje je cena 50.879.894 dinara za 7 komada, znači nešto preko 70 miliona, bože, ja sam sad pogubio kao ona ministarka Vujović, što nije znala da pročita brojeve, pošto su ovo ogromni broje. Ovdje sada vidite kompletno ovo tehnološki projekat, znači od tog gospodina Zorana Stankovića koji je ovo smislio,
Tako da to možete isto pregledati ako želite, tu ima sve živo podatke o inženjeru i njegovoj firmi koja je izradila kompletan ovaj uređaj za skidanje blata. Tu također možete vidjeti sve dozvole, sve te papire, sertifikate, također možete vidjeti proračun materijala koji će se koristiti, proračun kvaliteta materijala, sve što se standardno nalazi u jednom ovakvom projektu. I to neću da to mnogo da gubim vreme, ja sam to samo ovako prelistao brzo. Vi ako želite to polako da čitate i na mom videu, vi usporite video, stavite ga na 0.25 brzinu, pa polako čitajte. Mislim, ja ovo ne mogu ni da čitam, nema šta, jasno je o čemu se ovdje radi. Ovo je jedna naduvana, klasična sektaška ova korupcija, znači gdje je urađen tender koji je očigledno namešten i tu nema šta se priča. Znači ova budalaština, gužđušina koja košta 70.000 evra kao neki vrhunski brend traktora od 150-200 konja, mislim to je stvarno besmislica totalna. Uglavnom, eto, toliko što se tiče ovog samog projekta i vidjet ćete na kraju još ove dve opštine šta se tu još dešavalo. Sada idemo na tender opštine Žitište, naravno tu je ista ovaj MP Construction DOO, tu je nekih 50 miliona za 7 komada, cena je slična kao ova malo pre što smo vidjeli. Vidite opet u ovom ugovoru gdje možete pogledati ovu ostalu dostupnu dokumentaciju. Vidite datum kada je to pokrenuto, taj tender. I ovdje vidite ono što sam vam rekao, znači za 7 tih uređaja, kako oni kažu, za čišćenje blata, mislim, nebuloza čista, ali ajde dobro. I ovdje također piše da se ne izrađuje betonska podloga, iako tamo onom je pisalo, u tom tehničkom rješenju je pisalo da mora da ima betonsku podlogu. Ovdje vidite na kraju završen ugovor, na kraju se završilo 50.390.508 dinara. Vidite za koliki period to mora da bude postavljeno. Neću tu više da vas davim, također sve vam kažem, to sve možete naći i pročešljati ako želite sami na sajtu portala javnih nabavki. I za kraj sam ostavio opštinu Nova Crnja, pošto su tu rekorderi, tu radi ova Katago Construction firma, tu treba da se uradi 4 komada i cena je zaista prava sitnica, vidjet ćete gdje će to na kraju završiti. Tu piše gdje će biti postavljena ta 4 uređaja. Imate naravno ponovo ovu svu dokumentaciju koja je dostupna, ako ne počnu naravno da je brišu pre nego što neko krene da češlja u vezi korupcije i mita i ovih prenaduvanih cena, pa može da se završi to neslavno za ove genijalce koji su ovo napravili. Ovdje imate sada malo komplikovaniji ovaj obaveštenje o dodeli ugovora, to sam zato što je ova Nova Crnja interesantna, pa ima i odgovorno lice i šta sve ima, šta je sve predmet ovog ugovora, predmet nabavke, 27.580.000 bez PDV-a, jako povoljno stvarno za tako nešto, takav izum, znači tolike ti motori, toliki ti nuklearni pogoni, vorpovi, neverovatno, zaista, znači toliki računari, senzori, sateliti koji sve postoje na ovom uređaju, da to je nešto, znači to je najnaprednija tehnologija možda još od Atlantide. Uglavnom, imate ovdje podatke za ovu firmu iz Rume, sve je to, kažem, to je sve legalizovana pljačka i to dok se to ne pokrene, da se ne pročešlja, to će za sad tako funkcionisati i na taj način se izvlače pare. Ja se malo zezam da možete vi na taj način zaraditi pare. Možete jedino ako ste teški neki ljigavac, ako ste član SNS-a i ako ste povezani sa nekim iz opštine, da možete da učestvujete na ovako nameštenim tenderima gdje se naduvavaju cene do besvesti. I ostao nam je sad još za kraj da vidimo ovaj ugovor sa Novom Crnjom. Vidite to na kraju, tih 33 miliona sa PDV-om za 4 ova fantastična uređaja koji vam skidaju blato, šišaju, mirišu, pregledaju, rade operaciju srca i sve po redu. Otprilike to je to što se tiče ova 4 tendera i sada ćete vidjeti kako su te
ti uređaji izgledali postavljeni na lice mesta. Nema nigde pločice o upotrebi, nema ništa. Nema atesta, upotrebne dozvole. Evo, komšije su tu stavile da mu se ne gazi žito i tako je namešteno da ili ćeš u kanal ili ćeš u žito za 60.000. Skoro montirano, već zarađeno. Nadam se da ste dobro vidjeli šta se tu dešava i o kakvoj se prevari radi. Ja sam to pokušao malo na sarkastičan način da prikažem, da vidite koje su pljačke u pitanju. Ja sam otkrio još mnogo veće pljačke vezano za te lokalne samouprave i za saradnju sa budžetskim korisnicima, znači gde se isisava novac, gde se prave lažni tenderi ili gde bez tendera se dobijaju poslovi, tako da ćemo s vremena na vreme prikazivati te prevare. Nadam se da shvatate o kakvim se tu prevarama radi, proizvodnja ovih smiješnih uređaja koji verovatno ni ne funkcionišu. Za sada imam neku informaciju da ljudi imaju problema, čak i meni to izgleda da uopšte nije za šalu, da treba na to naterati recimo sa Rusom od 80-90 konja, 2 pune prikolice žita, krenuti uz to, usporiti, znači obično da bi otpadalo blato potrebna je neka brzina, ovde bi išlo se 2 na sat, postoji mogućnost da se tu nešto desi, da to krene unazad, da ne može da izvuče traktor preko tog uspona, kako da kažem. Za sada imam neku informaciju, nije 100% potvrđena, trebalo je da mi stigne slika, jedan kolega poljoprivrednik koji je pokušao da pređe preko jednog ovakvog uređaja, kako oni kažu, skidanje blata, i da mu je otpala ripna, znači da je zapeo jako sa traktorom, s točkom i da je otpala ripna sa gume. Za sada nisam dobio taj snimak, pa ne mogu to 100% da tvrdim, ali još niko ne može da tvrdi da uopšte funkcioniše. Uglavnom, toliko za ovaj video. U budućim videima ćete vidjeti ostale prevare, korupciju, mito i koje ću vam prikazivati vezano za te javne nabavke, pa nadam se da će konačno početi institucije da rade svoj posao, da će tužilaštvo i policija imati posla s ovim i da će ovi svi ljudi završiti u najmanjem slučaju u zatvoru i da će platiti kazne i vratiti pare koje su uzeli, znači koje su opljačkali poljoprivredni budžet opština, koje su trebali ljudi da dobiju. Eto sad recimo tu radi se o nekih 200 miliona evra, to su mogli da dobiju 2000 poljoprivrednika su mogli da dobiju neku pomoć
ili da nemam pojma, iskopaju bunare, da urade sistem za navodnjavanje. Ne, oni su pare utrošili na ove gluposti, znači na čistu pljačku i korupciju, znači tu nema uopšte šta da se priča, vidite da je to gomila gvožđušina koja košta 70 i nešto hiljada evra, da su još uradili kako su obećali one katadioptere i žuta ona svetla koja se vide u mraku, fluorescentna, to bi tamo još podigli od 25-30 hiljada evra cijene, mogli su zaokružiti na 100 hiljada evra svaki ovaj komični uređaj. Nadam se da niste zamerili za ovo malo sarkazma i ironije u mom videoklipu. Ako do sada niste zapratili kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!